Dobar dan i dobrodošli na kanal i u moju kuhinju. Danas pripremamo domaći ajvar od barenih paprika bez konzervansa. Ukus je fantastičan. Recept za zimnicu, brza priprema. Probajte i ovaj recept. Najprije pripremite čiste paprike 3 kg i 1,5 kg patliđana. Za pripremu ajvara koristi se crvena paprika roga. Paprike očistiti od sjemenki i izrezati na komadiće. Isto i patliđan oguliti i izrezati na kockice. Povrće je spremno za kuhanje. Najprije pripremiti tečnost u kojoj ćemo kuhati paprike. U veću posudu dodajte 3 litra vode. Sedam kašika soli. 4 kašike šećera. Sto 50 ml alkoholnog sirćeta 9%. I 75 ml ulja. U ključaloj vodi kuhati paprike 3 do 4 minute. Samo da paprika omekša. Paprike vaditi u cjedilo. Ostaviti da se dobro ocijede i malo ohlade. Ukoliko koristite ovako manju posudu, možete višak tečnosti i odvaditi, da bi se paprika mogla kuhati. Patliđan kuhati 2 do 3 minute. Malo kraći, jer će brzo omekšati. Paprike su se ocijedile i možemo ih samljeti u blenderu.
To je jedan najjednostavniji način. Potrebno je paprike samljeti što sitnije, da ne ostanu ljuske. Patliđan također izvaditi u cjedilo da se dobro ocijedi. Sve samljeti i pomiješati u jednu veću posudu. U veću šerpu za kuhanje dodati 200 ml ulja. Ulje je potrebno malo zagrijati, a nakon toga dodati smjesu sa paprikama. Sad nastaviti paprike kuhati uz stalno miješanje sat do sat i pol vremena. Sve zavisi od jačine temperature koju koristite. Prilikom kuhanja dodati 5 čehna bijelog luka. Nakon 90 minuta dobili smo gusti ajvar. Sad ajvar možete probati i dodati malo soli po želji. Meni nije bilo potrebno ništa. Prilikom kuhanja možete dodati i ljute papričice ukoliko volite ljuti ajvar. Povucite kašikom, vidi se dno šerpi i ostaje trag. Vruć ajvar sipati u vruće sterilne staklene tegle i vruće tegle zatvarati. Od ove količine sastojaka dobili smo jednu veću i 3 manje teglice ajvara. Ovako pripremljen ajvar možete sačuvati preko zime na hladnom i tamnom mjestu. I na kraju, ako vam se dopao ovaj recept, lajkajte, pretplatite se na kanal, podijelite sa prijateljima i svakako pripremite na ovaj način. Puno pozdrava!